السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم متابعين موقع قلم. معك الأستاذ المدن. هذه دروس الأولى إعدادي مسلك دولي خيار فرنسية. On est arrivé au deuxième cours, les opérations sur les fractions. Les fractions ont bien les nombres qui s'écrivent sous la forme fractionnaire. هما الأعداد الكسرية. إذا غادي نشوفو في هاد الحلقة multiplication des nombres en écriture fractionnaire، يعني عملية الضرب ملي نبغيو نديروها على الأعداد الكسرية. On commence par la propriété. Tout simplement pour faire la multiplication de deux nombres qui s'écrivent sous la forme fractionnaire ou bien deux fractions, on multiplie les nominateurs et les dénominateurs entre eux. نشرح لكم كيفاش غادي نديرو غير الجداء ديال النوميناتور بوحدهم والدينوميناتور بوحدهم. اذا ناخذوا soit a sur b, voilà, soit a sur b et c sur d, deux nombres de fractions. Pour faire la multiplication de a sur b fois c sur d, tout simplement égale à a fois c sur b fois d. Tout simplement nominateur fois nominateur et dénominateur fois dénominateur. Et voilà. On va d'abord l'application, l'exercice سهل. صافي ونفوتو هاد الفيديو لان هاد لوبيراسيون هادي ساهله بزاف. فوالا واحد لابليكاسيون. اذا غادي نقرا السؤال complète les calculs suivants en utilisant la règle de la multiplication اذا غادي نديرو لا règle de multiplication هنايا ونكتبوا العدد. من طبيعه الحال غنديرو حتى السامبليفيكاسيون او عمليه الاختزال في هاد الاعداد هادو باش نشرحها لكم لانني ما سبقش ليا شرحتها لكم. يلا الشباب تبعوا معايا. فوالا يا ربي. Voilà. On commence par A. A égale à 3 sur 10 fois 5 sur 10. Tout simplement 3 fois 5. Il nous donne 3 fois 5. Voilà. 3 fois 5 sur 10 fois 10. 10 fois 10. Il nous donne 3 fois 5, il nous donne un 15. Et 10 fois 10, il nous donne 100 sur 100. Ici, on peut simplifier par exemple par 5. 15, 5 fois 3. Et 100, 5 fois 20. Car 2 fois 5 égale 10. Égale, en simplifiant par 5 ici, il nous donne 3 sur 20. 3 sur 20. Maintenant, passons à l'autre exemple. 75 sur 10 fois 2 sur 10. La même chose. 75 fois 2 sur 10 fois 10. On nous donne ici 100 et ici 150. Voilà. Le 0. Ici c'est le 3 fois 5, c'est-à-dire 50 fois 3. Et ici 50 fois 2. En simplifiant par 50, il nous donne 3 demi. Passons à l'autre exemple. 25. نشوفوا هنا واحد l'autre méthode نوريها لكم. شوفوا معايا مزيان باش ديروا simplification. نديروا 25 et ici 25 fois 4 pour simplifier par 25 et 15 et 10, 5 fois 3 et 5 fois 2. On peut simplifier tout simplement par 25 et par 5. Il nous reste 3 fois le 1
il nous donne 3. Et ici, 2 fois 4, il nous donne 8. 3 huitièmes ou bien 3 sur 8. Désolé. Passons à l'autre exemple, 4. Le 4, tout simplement, c'est 4 sur 1. Il nous donne 4 fois 14. 4 fois 14 divisé par le 1 fois 10. 1 fois 10. Ce qui est 4 fois 14, il nous donne 4 fois 4, 16, 4, 5. 56 sur 10. On peut simplifier par 2. 10 sur 2, il nous donne 5. Et 56 divisé par 2, il nous donne 28. 28 sur 5 qui est irréductible. On ne peut pas simplifier. Et voilà. Passons à l'autre exemple, 4 tiers ou bien 4 sur 3 fois 7 sur 5. Il nous donne 4 fois 7 sur 3 fois 5. Il nous donne 4 fois 7, 21 sur 3 fois 5 sur 15. Passons à l'autre exemple, B. 1 sur 5 fois 1 sur 8. Il nous donne 1 fois 1 sur 5 fois 8. 1 fois 1, tout simplement 1, et 5 fois 8, 40. 1 sur 40. 7 fois 3 sur 10, 7, c'est 7 sur 1. Il nous donne 7 fois 3 sur 1 fois 10. Tout simplement 21 sur 10. 21 sur 10. Passons à l'autre exemple, l'exemple C. 4 sur 5 fois 7 sur 3. 4 fois 7 sur 5 fois 3. 28 sur 15. Tout simplement. Passons à l'autre exemple, A, B, C, D. 4 sur 7 fois 4 sur 3. Il nous donne 4 fois 4 sur 7 fois 3. Tout simplement 4 fois 4, 16. Et ici 21. 16 sur 21. Et voilà. Passons à l'autre exemple G. 1 demi fois 3 sur 5 fois 7 sur 4. Tout simplement إلا عندنا بزاف ديال الأعداد مثلا 3 ولا 4 يمكن لي نحسب جوج الأولين هما الأولين ومن بعد نكمل أولا désolé la méthode la plus simple هو أننا نديرو le 1 fois 3 le produit ديال les nominateurs fois 7 sur le produit ديال dénominateur 2 fois 5 fois 4 et nous donne 1 fois 3 tout simplement 3, 3 fois 7, 21. 21 divisé par 2 fois 5, 10, 10 fois 4, 40. Tout simplement 21 sur 40. اللي كانت ما كتبانش لكم نحولها نهزها من هنا. Désolé. Voilà. ونديرو هنا égal. تساوي صافي الشباب. خلي واحد ليكزومبل ما رديتش ليه البال هنايا هو لو او 7 sur 5 fois 7 sur 5. Tout simplement 7 fois 7 sur 5 fois 5. 7 fois 5 c'est 49 sur 25. Et voilà. إذن شباب غادي نخليكم الله يعاونكم الله يوفق إن شاء الله. نسيت ما عطيتكمش عاوتاني التمرينات ياك يلا بلاتي نعطيكم واحد جوج ديال الأمثلة تصايبوهم وتجاوبوا لي عليهم في لي كومونتير يلا. La question d'aujourd'hui se forme d'un tableau. هو واحد الطابلو غادي تصايبوا ليا نشرح لكم البرانسيپ وانتم تصايبوا ليا ان شاء الله. اذا شوف يا شباب
هنايا كومبليت لي طابلو سويفون. هذا غير واحد اللي زيد فيهم انا، حيت التمرين كانوا فيه بزاف لي طابلو، داروا هنا لي طابلو. اذا بحال هنا 2 sur 5 fois 3 sur 25 غادي دير ريزولطا هنا. من بعد فاش تلقى هذيك الريزولطا غدير لها البرودوي مع 25 sur 4 ودير ايكال هنايا، وانت غادي بحال هكا تتكمل هذا الجدول كله. صافي راه واضح جدا. اذا الشباب استودعكم الله. يمكن لكم الا كنتو غادي ديروا لي الريزولطا في الكومونتير تكتبوا لي كل سطر بوحدو. باغ اكزومبل تكتبوا لي تندير ستيلو فوالا ديزولي الله يهديك. فوالا غادي ديروا لي باغ اكزومبل هاد الريزولطا تاع هذا هنايا تكتبها ليا، وهكا عاوتاني الريزولطا ديال هذا تكتبها ليا. وهذا ما غاديش يكونوا بزاف. الا كنتي ما غاديش تكتب في الكومونتير خذ راحتك، دير شي ورقه وجاوب عليه باش تفهم. يلا الشباب الله يعاونكم، الله يوفق ان شاء الله.